हे गायज व्हॉट्सअप आयज आमी कोरया सारखे गोस्ताची स्टेक गायज. गोस्ताची स्टेक करपाक न्हू तुका जाय बरे गार्लीक आनी लिक्स गायज फायनली चॉप ती बरी सॉटे करा कित्याक हेजे हांव सॉस करतलो गायज इस्टेकीक म्हाजे ओके इस्टेकीक आनी बरें रेड वायन घाला गायज तितून आनी बरी रोजमेरी आनी थायम घाला सॉल्ट पेपर वॉटेवर घाला ओके आनी बरें तें शिजोनी गायज शिजता इल्ली बाल्सामीक विनेगर घाला बाल्सामीक ग्लेज घाला कित्याक मातशें कन्सिस्टन्सी बरी जावपाक आनी स्वीट एंड सावर आनी कळ्ळें तुका फ्लेवर बॅलन्स करपाक गायज. एकदम म्हाजें आनियन ग्रेवी रेडी जाली न्हू ती काड आनी सायडीक दवरा ओके. एका म्हणटा सारकी मॅजिकल ज्यू गायज हितून तो फ्लेवर आसता न्हू तितून तुका मॅगी पासून यूज करूंक नाका सो हांव म्हाज्या डिशांनी मॅगी यूज करिना तेका लागून हांवें तें सगळें फ्रॉम स्क्रॅच केलां तुमकांय दाखयला म्हाजो सिक्रेट ओके. इस्टेकी पयलो सीजन करा सॉल्ट पेपर वॉटेवर घालून ओके आनी बरी कायल पायपींग हॉट जाली न्हू सोमती काडा आनी कायलीचेर सोडा गायज करून आनी हात बा लायनाका तेका थिंगा आसूनी ती जावनी कूक जावनी तेका पाशयेंस घेया ओके. आनी एकदां तुजें जर मातशें रगत वयर येयलें गोंय जालें न्हू स्टेकीचें काड आनी फ्लीप करा गायज ओके आनी लेट इट कूक वीथ बटर थायम एंड रोजमारी आनी तितल्या म्हणसर तूं बरो तुजो एक पेक कर आनी तुका एन्जॉय कर तुजें रिलॅक्सेशन कर ब्रेनाचें कित्याक पॉजिटीव एनर्जी वचोंक जाय तितून. मागीर तुजी स्टेकी काड आनी तुजें पॅन ग्लेज कर तुजें स्टॉक केलाय पळय तितून गायज आनियन ग्रेवीन ओके पळया गायज मॅजिकल स्टॉक ओके. तुमकां मॅगी पासून यूज करूंक नाका गायज. एकदां तें जालें न्हू बटर घाला आनी बरें शिजोनी तें शिजता रोजमेरी आनी थायम घाला आनी तुजी स्टेक गायज पळया गायज सारकी ज्यूस सुट्टली ती ज्यूस काडा आनी पत्तो घाला गायज त्या कायलीन ओके. आनी ओय तुजी कन्सिस्टन्सी मेवली न्हू तुका पळय ओय सॉस तुजें ओयें जावंक जाय ओके. एकदां जालें न्हू मागीर तुजी स्टेक तुमी एन्जॉय करपाक रेडी राहा गायज ओके. प्लेटींग करा गायज प्लेटींग हांव बरें चाखता कित्याक म्हाका रावंक जायनासलें म्हाजें काळी सारकें बूम पाक जातालें गायज. मॅश पटेटो घाल्लो प्लेटीर ओके आनी बरें म्हाज्या बायलेन न्हू हें केलेलें क्रिमी कॉर्न स्पिनीच कॉम्प्लिमेंट म्हणटा तेका तेज्या बराबर इस्टेकी बराबर आनी म्हाजो ग्लेज पळय गाय काय बरी स्टेक गायज. आनी मागीर तुमी म्हणटा हांव फोडी काडटा लोकांचें म्हाजें जेवण पळय गायज नंबर 1 तुमकां लायक जालां न्हू तुमच्या फ्रेंडा बराबर शेअर करा गायज ओके आनी तुमी एन्जॉय करा कित्याक आयज जावन आसा आयतार ओके. सो मोग आसूं न्ही गायज रिपोस्ट करा कमेंट करा लव यू ऑल गायज.